ngoro plastic project to khu 100 ml aitone patra ma to o ma pressure phate de sala ara phatega oxygen hine phate ya o ma oxygen phatega 128 gram okay tha be choge ye tuma temperature jahole ngoro thora temperature jahole thora okay desan phatega volume mane jalate aiton ya o ma aiton jalat ya aiton volume আর সামনে থেকে প্যাসকেল মানে চাপ আর দেশাং থেকে ভর ওকে ngoro formula chapre desang nakla to dama to khu hai thara ho sampatega ngoro jiki asa ekok ma lokulo naki pete ngoro desama lokulo mane cgi ekok ma lokulo hola mathara chaptega pressure to jodi pascal ekok ma thare choge the volume chapte meter cube ekok ma thara ho ekhabare the value chaptega 8.314 fate temperature always kelvin ma thare but nga jodi pressure to jodi color atmospheric pressure thare ade volume to thara chapte liter ma ekhade r er value for change for 0.8421 0.0821 the value file hare is kelvin scale ma ejo অর্থাৎ না পরে মেইনটেইন লো রাখো মানে প্যাসকেল না মিটার কিউব না গুণ লো রাখো তো মালে দেবি আর এর ভ্যালু পরে 8.314 থেরা হলো আর পরে না যদি প্যাসকেল চাপের একক যদি না প্যাসকেল মাথাবো যদি অ্যাটমসফেরিক ইউনিট মাথাবে ছবি ভলিউম লেং আমরা লিটার তো প্রবলে রাখো ওকে দে আর এর ভ্যালু কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যখন 8.31 ছিল আমরা ঠিক 0.0821 ফলে লিখো ওকে এটা সবাই থেরা ओके ngoro bhate ga dama pascal piruhin pascal तो pascal যেহেতু piruhin है तार মানে de volume যে সব piruhin লিয়া তো ngaja lo हमरा मीटर क्यूब तो पाना हो अब 100 ml मिलीलीटर माने फतेगा 100 थेसा सब यहाँ हो रहा है ऐसा माने सेंटीमीटर क्यूब ml माने 1 ml माने 1 सेंटीमीटर क्यूब तो 100 ml माने 100 सेंटीमीटर क्यूब वो ये सेंटीमीटर क्यूब को जो मीटर क्यूब लो छोगे मोरो जापेना हो 10 to the power -6 ना गुण लोरा रे ना अल्लाह का जब राबरो ओवरऑल जरा 10 to the power -4 मीटर क्यूब रे अर्थात यहाँ पे देखो वॉल्यूम जरा आ रहा 10 to the power 4 मीटर क्यूब वो ये ऐसा जो देखना देशा ना गुण लो पे छोगे मीटर क्यूब ना दे पास्कल ना गुण लो हो रहा रे और देशा गुण फोर राडा लेबे ओके अब कांस्टेंट है 8.314 ओके हंग आपलो जब तक जेतु ngam वॉल्यूम के ml में हिरे ngam का लीटर हिरे संग इजीली nga 100 ml go 1000 भाग लोर मोर जा प्यान होले सन लीटर तो प्राउन रे तब nga एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दा हरो दे 108 पास्कल गंगरो चाइले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो प्राउन रे जेमन रिलेशन तो मजरो 1 पास्कल इक्वल टू होतेगा 101325 sorry 1 atm atmospheric pressure equal to eto pascal na lo ba dasalo pascal equal to 1 atmospheric pressure ok 1 ছুঁয়ে জ্বালা পাবো 108 ছুঁয়ে জ্বালা পাবো তাই এখানে না atmospheric do purangro de দেশানা গুণ লোকলে রারে দে এখাপটে গান দি দেশা মেইনটেইন লো তারপর তো গায় একদম লাবে খাওয়া তো না সিম্পলি ফটেকা দেশাঙ্গো ml ml के ml माने सेंटीमीटर क्यूब को जो तुम्हारा देशाना गुण लो पे छोके लेवल चुको देशाना गुण लो पे छोके मीटर क्यूब रहता है देशाना बटे क्या वॉल्यूम डाल है ओके तो वॉल्यूम जी तो डाल है भैया प्रेशर लेकर पास्कल पीर ही रे ताकि पास्कल बटे 108 into the volume जो बटे 10 to the -4 equal to n चले मोल संख्या चले मोल संख्या मा सूत्र पटेगा मोल संख्या n इक्वल टू पटेगा भर बाय आणविक भर पदार्थेर भर माने यार जा पदार्थ खाले यार पदार्थेर भर बोल तो पदार्थेर भर माने जाने আমার 128 গ্রাম ফটে অক্সিজেন হিরা অক্সিজেন মা ভর ফটে 128 या 128 ডিভাইডেড বাই অক্সিজেন মা আণবিক ভর পদার্থের ভর মানে পদার্থ ভর डिवाइडेड बाय या जा पदार्थ लिया तो आणविक भर ये तो आणविक भर जा हले 32 নহলো ऑक्सीजन माने 16 into 2 ओके मेरा केमिस्ट्री में ऐसा फील हो ऑक्सीजन बटा आणविक भर 32 तो 32 ना काटाकाटी लो कुछ 4 रे तो n इक्वल टू पड़ेगा हमें जा हलो 4 ओके ओके
duma phote jara n equal to 4 nga jathe bro n equal to phote 4 আর হতে যাচ্ছে আমরা যেহেতু না প্যাসকেল মিটার হল 8.314 আর টেম্পারেচার কে যার আমরা থোড়া হলো হলো এসঙ্গা ঠাল হবে ওকে দেশাম ভ্যালু চঙ্গা যদি ব্রাত ইউ হ্যাভ টেম্পারেচার রাবে 108 into 10 to the power minus 4 the value do you have 4 into 8.314 equal to t হিলেতে আর দেখা ক্যালকুলেশন লো যারা হলো এসা equal to t এসা টেম্পারেচার ओके ओके मोरो जापर গ্যাস প্রসারণ বিরোধ পড়ে বায়ু পদার্থ প্রসারণ পড়ে তো মোর কঠিন পদার্থ যে হাপ্রো লিলে কোন জাফা লিলে মানে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহগ এবং আয়তন প্রসারণ সহগ ফেলিম হলো মোর যে বায়ু পদার্থ প্রো গ্যাসীয় পদার্থ প্রো এখানে তোমার প্রসারণ সহগ হিরে না হলো এসব ফলে পড়ে ভলিউম প্রসারণ সহগ ইমা কোনো খুব গ্যাস মাগা দৈর্ঘ্য বরাবর বা ক্ষেত্রফল বরাবর কোনো প্রসারণ গম ফ্রাই এথর ফ্রাই ফটো ফুল এথর প্রসারণ ফ্রাইতে তো এই মাত্র শুধু তো ফুল হিরিবে এসব থেকে আয়তন প্রসারণ সহগ ওকে মোর থেকে গ্যাসের বায়ু পদার্থে আয়তন প্রসারণ সহগ মোর হিসাব থক না হলো ওকে তো থক হচ্ছে কি মোর থু সময় ডেফিনিশন মতো হিলি চরাম কঠিন পদার্থ মা এসব থেকে গামা হিনচম হলো গামা যখন থেকে v2 শেষ আয়তন মাইনাস আদি আয়তন t2 minus t1 জহিলে আর দেশাঙ্গা নির দে ফর্মুলা ইউজ লো পড়ে গ্যাস খামে জ ফ্রাইলে সাঙ্গর পড়ে ক্যালকুলেট লগো ওকে ওকে ক্রে মোর পড়ে কে দে ভ্যালু লো পড়ে মানে দেশাং থো মহলা দেশাং থো বুঝছো কি মোর v2 minus v1 v1 t2 minus t1 এ জলো হিরে ओके गैस যেহেতু প্রসারণ রিলেটেড মোর হচ্ছে গাপ্ররে তো গ্যাস কো কনসিডার লো মে टू सिस्टम एमा दिस गैस हिरे वॉल्यूम फटे v1 प्रेशर p1 टेम्पारेचर t1 কত মোল আবার n মোল মানে একটা অ্যামাউন্ট n মানে অ্যামাউন্ট একলা না মোল সংখ্যা মানে গ্যাস में অ্যামাউন্ট আবার এত হিট থেলা আছে না যা ফ্রার আটকু ফটেगा वॉल्यूम फटे पेश क्रिलारे जो फलारे v2 ओके टेम्पारेचर t2 फलारे प्रेशर फटे p2 और अमाउंट गते ख्याते बे एमन जस्ट पुटिंग आउट हीट पे रिके जो ये थोरो आयतन क्रिल हाचरा बट फटेगा तेशाम फ्र अगो दमाथु मोरो देशाम फेथा हो एसा फटेगा যদি তো সিস্টেম গঙ্গা যদি হিট থেরো যেটুকু যদি আয়তন প্রসারণ পিহু সুযোগ পিরেছো এমা কিন্তু কোনো প্রেসার চ তেশাম ফ্র মক্রি না আল্লাহ মানে ये थोरो পড়ে ছোট ছোট লতে কিন্তু ये গঙ্গা আয়তনে চিগালে পিলতে छु মানে চেমলে চিগা পিলতে छुगे ये थोरो মজম্বরি ইলেয়া না পড়ে চিগা আগ্রি ক্রিলে এই কিছু পড়ে তো কোনো প্রেসার পরিবর্তন হবে প্রেসার মানে জালে তো তুমা যে অনুরোধ যা ঢাকা থেলে তুলে এসব পড়ে প্রেসার বুয়া ये थोरो দেমা মজম হিলিলে আগো ये হিট পে छु ঠিক আছে थोरो আমি তু গাইতে কিন্তু তু এক লিয়ে তো চিগা ক্রিগো পিবলে পে আমারো ওকে অর্থ ये थोरो পড়েगा প্রেসারটা কনস্ট্যান্ট ओके तंगरो पटे प्रेशर कांस्टेंट जितो प्रेशर चंगरो पटेगा तो खूले में पियामे ओके दे सिस्टम या आदर्श ग्यासेर सूत्र में धरो pv = nRT हलो ओके p ए कांस्टेंट p दमाले p v पटे v1 दमा v1 हिले आयतन हिले v1 द टेम्परेचर हिले t1 n पटेगा अमाउंट ऑफ गैस अमाउंट को ख्याति बे जैसे धरो केल हारे सेल हारे एशन अफते किंतु एक्चुअल गैस में अमाउंट को ख्याति हलो ओके और देशाले ये जो p v = nRT ओके p का कांस्टेंट v पटे v2 फले चिका चेन हारे हलो चिका चेन हारे pv2 - nRT t पटे टेम्परेचर ले ताल हारे टेम्परेचर t2 ओके देशा पटे का प्रथमा हीट pv पटे दसलो फल हारे और नाम लो पटे v2 - v1 by t2 - t1 और आज प्यारा हो रहा pv2 दिशांपटे गंकले इक्वेशन 2 नंबर दगा दिशांपटे इक्वेशन 1 नंबर लंगा दे दिशांगा ने दिशां बियोग लो पछ दे v2 दमा v1 लंगा फटे बियोग लो होरा लंगा जापे होरा 2 नंबर गा मोर फटे 1 नंबर बियोग लो पछ जा होरा pv2 - pv1 माने देबाखानि दिशांपटे 2 नंबर दिशांपटे 1 नंबर और दे 2 नंबर का ने 1 नंबर बियोग लो पछ बेफाका बियोग लो इक्वल टू 0 दे बेफाका दे nr t2 - nr t1 ओके अगर तुम p
दिखाते हैं v2 minus v1 equal to nr दिखाते nr कॉमन ही बचेगा t2 minus t1 ओके अगर दे काते काते लाभ दे ऐसा लाभ दे v2 minus v1 by t2 minus t1 लाभ दे लंगा दे t2 minus t1 दो ही होगा जब पे हम लोग v2 minus v1 by the t2 minus t1 दे बात तो इक्वल साइन चाहे दे बात तो यह है कि गुण ही तो लगा भाग बगाए तो वहीं ले nr ही ले रे तो p चे पड़े तो लाभ तो ऑटो छान ही बे p मालो ओके गु मोटा-मोटी काते-काते 2 बिया v2 minus v1 t2 minus t1 लाबे उंगा तो खुलो जो पटे के v1 हिना बोलो उंगा जब यहाँ बोलो छामो तो दुगाले v1 तो दमाले v1 भाग लो माने इक्वल गए देखा भाग लो तो माने दमाले भाग लो राखो 10 ने भाग लो पछे दमाले 10 ने भाग लो देखा स्क्वायर लो पछे दगाले स्क्वायर लो राखो जगा चाहिए जो ओके उंगा जो पटे के तुला बटे देशाना तुला बे ओके देशांग को छाना बचे बटे तो इक्वल टू गा जाए रा nr तो pv1 माने जाले nrt1 the pv1 equal to nrt1 nrt1 ओके फाइनली nr फाइव ले बचोगे और देशां ना में फते जाओ ना उरी हुरार फते देशां फटे एक्चुअल देशां दे গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সহ সুতরাং ফাইনালি গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সহ ইকুয়াল টু চমে 1 here 1 by t1 ओके ना देशां ने जानना ले रहा दगानी ना जो फतेगा देशां आयतन प्रसारণ সহকলে देशां फटे का टेम्परेचर पर डिपेंडेंट इनिशियल जो टेम्परेचर ले अर्थात ना जहाँ टेम्परेचर चेंज फाबले एक हापते दे सब चेंज फाले अर्थात देशां फटे कोनो कांस्टेंट मह मोर मजा फतेगा দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ কঠিন পদার্থ আয়তন প্রসারণ সহ ক্ষেত্রফল প্রসারণ সহ মজা पर कांस्टेंट पदार्थ मात्र फिक्स्ड वैल्यू ही ले गैस मार्फतेगा कोनो जो फिक्स्ड वैल्यू में ही देशां मोर फटे प्रमाण लो पारे ओके जेतो टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर T1 में इनिशियल अथवा जा टेम्परेचर ही ले टेम्परेचर चेंज फाके देसुले चेंज फारे लिबे फाइनल মানে কোনো কনস্ট্যান্ট একটা পার্টিকুলার অক্সিজেন গ্যাস में একটা আয়তন প্রসারণ সহ দফালা নাইট্রোজেন में दफाला जो हो मिही ओके जेसां पटेगा कल कठिन पदार्थ जेसां स्टील में दफाला आयतन प्रसारণ সহ खिरे फ्लेम में दफाला आयतन प्रसारণ खिरे जेसां गरमा गैस में मिही ओके